여러분 안녕하십니까? Bien-aimés, bonjour. 오늘도 복음반에 오신 것을 Nous vous 환영합니다. souhaitons la bienvenue à la classe 이번 d'évangile. 복음반 주제는 하나님을 어떻게 믿어야 할까요?라는 Le 주제입니다. thème de notre classe d'évangile, c'est comment devrais-je croire en Dieu? 여러분 믿음은 어떤 감정이 오는 것이 아닙니다. Bien-aimés, la foi ne vient pas des sentiments. 하나님의 말씀이 내 마음에 들어와서 Quand la parole de Dieu entre dans mon cœur, 그 말씀이 내 마음에 믿음을 일으키는 cette 것입니다. parole suscite en moi la foi. 그래서 믿음은 굉장히 Ainsi, la 자연스럽고 foi est chose très naturelle 믿음은 굉장히 쉽습니다. et elle est aussi facile. 자, 이제 지난 시간에 이어서 이번 시간에는 On va poursuivre de là où nous sommes arrêtés la dernière fois 율법에 대한 부분들을 말씀을 하려고 pour 합니다. parler de la loi. 여러분 율법은 말을 하지요. Oui, la loi dit, 율법이 무슨 말을 할까요? la loi nous dit quoi? 예, 살인하지 마라. Tu ne tueras pas, 가늠하지 tu ne 마라. commettras pas d'adultère 도둑질하지 말라라는 말씀을 et 하죠. tu ne voleras pas. 그 외에도 굉장히 많은 말을 하죠. Même en 율법은. dehors de cela, elle nous dit beaucoup de choses. 근데 여러분, Mais bien aimés, 율법은 누구에게 말을 à 하겠습니까? qui s'adresse la loi? 성경은 율법 아래에 있는 자들에게라고 La 말씀합니다. Bible dit qu'elle s'adresse à ceux qui sont sous la loi. 예, 그렇습니다. 율법은 범죄한 사람들에게 Oui, pour ceux qui ont transgressé, 죄를 범한 사람들에게 말을 la 하는 loi 것입니다. s'adresse à ceux qui ont transgressé le 그 péché. 성경은 율법은 범법함을 인하여 더한 것이다. La Bible 이렇게 dit que 말씀하고 la 있는데 loi a été donnée à cause des transgressions. 율법 아래 있는 사람들은 어떤 사람이죠? Alors, qui sont ceux qui sont 예, sous la 죄를 loi? 범한 사람이라는 Sont 것입니다. ceux qui ont commis le 자, péché. 죄를 범한 사람들에게 À ceux qui ont commis le péché, 율법은 이야기를 하는 la 것입니다. Bible, la loi 자, s'adresse à 죄를 ceux-là. 범했기 때문에 Parce qu'ils ont commis le péché, 율법이 온 거죠. la loi nous est 여러분 venue. 다시 말하면 죄를 범하기 때문에 법을 만든 Autrement dit, 것입니다. la loi fut créée car le péché a été commis. Donc dire que la loi est venue signifie qu'on a déjà 자, enfreint 여러분 법 la 아래 loi. 있는 자들이라는 것은 Et quand on parle de ceux qui sont sous la 예, loi, 이미 법을 어긴 자라는 cela 의미죠. signifie que nous avons déjà transgressé la loi. 자, 여러분 이번에 이 율법에 대한 말씀들을 보면은 Alors, si nous regardons des paroles concernant la 하는 loi, 하나님의 마음을 우리가 만날 수 있을 겁니다. on pourrait, disons, rencontrer le cœur de Dieu. 자, 여러분 이제 이 불의한 청직에 대한 말씀들을 잠깐 Aujourd'hui, 보겠습니다. nous allons parler de l'économe infidèle, de l'intendant infidèle. 자, 오늘은 이 주제를 갖고 말씀을 전하면서 Et quand nous allons prendre ce thème pour parler, 여러분들을 하나님의 법의 세계로 한번 가보도록 je vais 하겠습니다. vous amener vers le monde de la loi 자, de 여러분 Dieu. 누가복음 16장에 보면은 Dans Luc chapitre 16, 불의한 청지기가 칭찬을 받은 이야기가 나오죠. on voit l'histoire de comment l'économe infidèle a été 어떻게 불의한 félicité. 청지기가 칭찬을 받았는지 Demandez-vous comment un économe infidèle peut 예, 그 être 칭찬을 받은 원리를 좀 한번 félicité. 찾아볼까 합니다. Et on va chercher les 자, principes. 여러분 누가복음 16장을 한번 Lisons 보겠습니다. Luc chapitre 16. 1절부터 3절까지 제가 Je vais lire du 읽겠습니다. verset 1 au verset 3. 어떤 부자에게 청지기가 있는데 그가 주인의 소유를 허비한다는 말이 그 주인에게 들린지라. Un homme riche avait un économe qui lui fit dénoncer comme dissipant ses biens. 주인이 저를 불러 가로되 내가 네게 대하여 들은 이 말이 어쩌면요 네 보던 일을 세마라 청지기 사무를 계속하지 못하리라 하니. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration car tu ne pourras plus administrer mes biens. 청지기가 속으로 이르되 주인이 내 직분을 빼앗은 내가 무엇을 할꼬 땅을 파자니 힘이 없고 빌어먹자니 부끄럽구나. L'économe dit en lui-même, que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis, mendier, j'en ai honte. 예, 청지기에 여러분 회고 당하는 죄목이 뭐죠? Alors bien aimé, quel est le motif pour lequel l'intendant fut 예, 성경이 이렇게 renvoyé? 얘기합니다. 청지기가 주인의 재산을 허비한다는 것이죠. La Bible dit qu'il a dissipé les biens du maître. 예, 주인의 소유를 허비하기 때문에 네가 일하던 걸 정리해라. 너는 해고다. Tu es renvoyé parce que tu as dissipé mes 자, biens. 해고 통지서를 받은 이 청지기가 생각을 해봤습니다. Donc l'intendant a réfléchi 청지기가 뭘 발견했냐면은 et qu'est-ce qu'il a 자, 그럼 내가 découvert? 어떻게 살지? Alors, comment dois-je vivre? 나가서 그러면 땅을 팔자니 Que ferai-je? Travailler à la terre, je ne le puis. 어디 가서 또 막 좀 주십시오 하고 빌어먹자니 부끄럽구나. Mendier aux gens, ça aussi j'en ai 그럼 honte. 청지기는 한 번도 깨닫지 못한 모습을 지금 깨닫게 된 거죠. L'intendant a découvert alors l'image qu'il n'a jamais 예, 한 번도 그는 découverte 자기 모습을 그렇게 auparavant. 발견해 본 적이 없었습니다. Et jamais il n'a découvert ce genre 자, 청지기가 d'image. 깨달은 자기 모습이 첫째가 뭡니까? Alors quelle était sa véritable image? 없다는 사실입니다. Qu'il était faible. 두 번째는 Deuxièmement,
자기가 부끄러운 자라는 사실을 발견한 qu'il est 겁니다. un homme honteux. 자, 힘이 없고 부끄러운 자인 것을 발견했기 때문에 Parce qu'il a découvert qu'il n'a pas de 청지기는 force et 자기가 qu'il avait 내가 honte. 은혜를 입어야 되는구나. Il a compris qu'il a besoin de trouver la 자, grâce. 은혜를 입지 않으면 안 되는구나. Si je ne trouve pas la grâce, je ne 그 pourrai 사실을 pas. 청지기가 발견한 거죠. Voici chose qu'il a 자, 여러분 découverte. 이 청지기가 발견을 하면서 Alors, quand l'intendant a découvert cela, 저 깨달은 모습이 이제 뭡니까? qu'est-ce qu'il a compris, bien-aimé? 아, 여러분 청지기는 이제까지 많은 사람들에게 뭘 했습니까? Qu'a-t-il fait jusque-là, cet intendant? 예, 앞에 장면 한번 돌아가서 보면 Si on retourne à la scène précédente, 청지기는 늘 이제 사람들에게 이제 이 주인의 빚을 관리하면서 살았는데 il a administré jusque-là les biens de son maître. 늘 어떤 생각을 가졌겠습니까? Il avait quoi à l'idée? 야, 너 빚 빨리 갚아야지. Et toi, tu dois vite rembourser ta dette. 언제까지 빚 갚을 거야? Jusqu'à quand vas-tu rembourser ta dette? 너 왜 그 빚을 아직 못 갚고 있어? Et pourquoi toi, tu n'as pas encore 예, 이 remboursé ta 청지기는 늘 dette? 빚진 자들 향해서 옳은 사람이었단 말입니다. Envers les endettés, 늘 빨리 빚을 갚아라고 독촉하는 사람이고 cet intendant était quelqu'un toujours qui était toujours 주인의 droit, 일을 성실하게 진행하는 사람이었는데 fidèle, qui fait le travail de maître, 사람들이 그 빚을 못 갚는 거예요. mais les gens ont du mal à 그러다가 rembourser 보니까 la dette. 주인에게 계속 그 주인의 소유를 허비를 하는 거예요. Du coup, l'intendant dissipait ainsi les biens de son maître. Et là, 해고 통지서를 받으면서 quand il reçoit la lettre de 은혜를 renvoi, 발견한 겁니다. il cherche la grâce. 아, 내가 정말 이런 자가. Ah, voici le genre de personne que 그럼 je 이걸 suis. 어떻게 해야지? Que faire donc? 그래서 이제 자기가 이거 없어질 걸 생각하다가 보니까 Alors, quand il a découvert qu'il va bientôt perdre son 은혜를 travail, 깨달은 청지기가 없어질 것을 위해서 대비해야 il doit 되는 il doit s'apprêter par rapport à ce qu'il va perdre. 그 친구를 사귀는 거예요. Donc, il cherche à avoir des amis, 없어질 때 자기를 영접해 줄 수 있는 des amis capables de l'accueillir. 예, 친구를 사귀는 것입니다. Il cherche à faire des amis. 자, 이 청지는 처음으로 Pour la première fois 네가 dans sa 잘해야 vie. 된다, 잘 갚아야 된다. Ah, tu dois faire bien, tu dois bien 주인에게 똑바로 해야 rembourser, 된다. tu dois être bon envers 예, le 그 maître. 행위가 아닌 Il ne s'agit pas des œuvres, 빚진 자들에게 은혜로 mais il 다가가서 s'approche des endettés par la grâce. 자, 은혜로 빚진 자에게 탕감하는 것을 했단 Et on 말이에요. voit comment il cherche à rembourser la 그래서 dette 이제 par la 사람, grâce. 이 빚진 자를 일일이 불러서 Il appelle les endettés 다 빚을 탕감해 줬단 말이에요. et il a cherché à 야, 너 돈이 얼마야? réduire leurs 예, dettes. 밀 Alors, tu as combien? 백석입니다. Ah, j'ai une dette de 100 mesures de blé. Écrit alors 예, 기름 80. 50마리입니다. Et moi, j'ai une dette de 100 mesures d'huile. 예, 그러면 50마리라고 써라. Il faut juste écrire 50 일일이 mesures. 다 일일이 불러다 다 탕감해 준 거예요. Donc, il a appelé tous les endettés pour réduire 여러분, leurs 뭘 해야 dettes. 됩니까? Et qu'est-ce 그런 qu'il 늘 dit? 이 행위로 나가다가 Au départ, il a agissé selon les œuvres. 처음으로 은혜라는 Mais 걸 pour la première fois, il découvre la grâce. 자기가 은혜가 필요한 사람이라는 Il découvre qu'il a besoin de la 땅을 grâce. 파자는 힘이 없죠. Travaille à la terre, je ne le 비를 puis. 목자니 부끄럽지요. Mendier, j'en ai 청지기는 honte. 처음으로 은혜를 Et 발견. l'intendant découvre pour la 아, première 내가 fois 은혜를 la 배워야 grâce. 되구나. Ah, si je ne trouve pas la 은혜를 grâce, 잊지 않으면 안 되는구나. je ne le peux pas. 이 사실을 청지기가 깨달았기 때문에 Parce qu'il a compris cela, 저 일일이 빚을 탕감해 il a 줬어요. remboursé les dettes de tous. 왜냐면 그 자리에 쫓겨났을 때 Si jamais il sera 그걸 envoyé, 영접해 줄 사람을 il sera au 찾은 거예요. moins accueilli par ses endettés. 근데 성경은 참 Oui, 이해 la 안 되는 Bible 이야기가 nous 있습니다. raconte des histoires incompréhensibles. 주인이 그 청지기를 보고 Le maître regardant cet intendant, 분명히 불의한 il était 청지기였는데 certes un 그래서 해고 intendant 통지서를 infidèle 보냈는데 qui lui a voulu même le 계산하라 세마라고 renvoyer. 얘기했는데 Quand il a 일을 essayé 지혜롭게 했다고 de calculer ses 여러분 biens, 칭찬했다는 il a 거예요. plutôt félicité disant qu'il était sage. Qu'est-ce que ça 불의하다고 veut dire? 해고했는데 Il était renvoyé parce qu'il était infidèle, mais pourquoi on le complimente disant qu'il était sage? Pourquoi il l'a complimenté? 예, 바로 이 주인은 청지기가 가지고 있는 은혜를 깨달은 그 마음, Il est quelqu'un qui donne le cœur de la grâce. 은혜의 근원이 Dieu 하나님이신데 est d'ailleurs la source de la 예, 하나님 grâce. 우리에게 은혜를 베풀어 주시는 Dieu 분이에요. nous offre également cette 하나님 은혜로 grâce. 값 없이 Et 살도록 인간을 gratuitement, 창조했는데 par la grâce de Dieu, il a créé 인간은 은혜로 l'homme. 가지 않고 법으로 갔다는 Mais 것이죠. l'homme n'a pas suivi le chemin de la grâce, mais plutôt le chemin de la loi. 청지기는 그 Il est 은혜를 allé sur le 깨달았기 chemin 때문에 des œuvres. Et l'intendant, parce qu'il a 예, découvert cette 청지기가 깨달은 grâce, 그 은혜를 보고 주인은 칭찬했다는 거죠. le maître l'a félicité par rapport à la grâce qu'il a comprise. Ah, tu as travaillé sagement. C'est ça la 행위가 아닌 은혜로 sagesse. 가는 게 지혜다라는 것이죠. Et agir par la grâce et la sagesse, 그러면서 parce que ce n'est 누가복음 pas 16장에 par les œuvres.
주인이 이야기를 Et dans Luc 하죠. chapitre 16, le maître 자기 dit, 시대에 있어서는 자 여러분 몇 절이냐 하면은 et si on regarde le 8절에 verset 8, 주인이 이 옳지는 청지기가 이를 지혜 있게 하였으면 칭찬하였으니 이 세대의 아들들이 자기 시대에 있어서는 빛의 아들들보다 더 지혜로움이라는 말씀이 le 있습니다. maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. 자 여러분 이 세대의 아들들이 On dit ici que les enfants de ce siècle 자기 시대에 있어서는 빛의 아들보다 더 sont plus 지혜롭단 말이에요. prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de 저는 lumière. 빛의 아들들이 어떤 사람입니까? Alors, c'est qui les enfants de lumière? 아마 그 당시 예수님 당시에 Peut-être à l'époque de Jésus, 율법의 행위로 의를 얻으려고 하는 서기관과 바리새인들이 il y avait des 있었어요. scribes et des pharisiens qui voulaient avoir la justice par les œuvres. 예, 그 사람들이 의를 얻으려고 이제 하는 사람들인데 Et ceux qui cherchaient en fait à avoir la justice 그 par la 서기관과 loi. 바리새인들 말고도 의를 얻으려고 행위로 의를 얻으려고 하는 사람들이 Mais il y avait 많았습니다. bien d'autres personnes qui cherchaient à avoir la justice en observant la loi 어떤 사람들입니까? en dehors des scribes et des pharisiens. 하나님의 의를 모르고 Ils ignoraient la 자기 justice de 의를 Dieu. 세우려고 Ils voulaient juste établir 하나님의 leur 의를 propre 복종치 않은 justice 사람들입니다. et n'ont pas obéi à Dieu. 자, 여러분 율법의 행위로 의를 얻으려고 하는 Alors 사람들. ceux-là qui cherchent à avoir la justice par les œuvres de la 예, loi, 그 사람들의 종교적인 열심 oui, leur dévouement religieux, 정말 대단하죠. c'est vraiment 저는 incroyable. 이스라엘에 여러 번 J'ai 가봤는데 été souvent en Israël. 이스라엘에서 한번 선교사를 J'ai 만났어요. rencontré un missionnaire en 제한테 Israël. 재밌는 이야기를 Et il m'a 해줬습니다. raconté une histoire très intéressante. 어떤 외국인이 Et voici un étranger qui a 30층짜리 호텔에 séjourné 이제 투숙을 à 했는데 l'hôtel de 30 étages. 한 20층쯤에 이제 호텔 자기 방이 Sa 있었는데 chambre était située au 20e étage. 토요일 날 그래 안식일 날 엘리베이터를 탔는데 Un samedi, quand il a pris l'ascenseur le jour de sabbat, 이 엘리베이터가 1층부터 층마다 열렸다가 닫혔다가 열렸다가 cet ascenseur s'ouvrait depuis le premier étage à chaque étage. 안 닫히고 Et même s'il appuie sur le bouton de fermer, ça se fermait pas. 아 열리는 거 아무리 눌려도 닫히지 않고 Et même s'il appuie sur ouvrir, ça ne s'ouvrait pas. 자동으로 열렸다가 닫혔다가 C'est-à-dire l'ascenseur s'ouvre automatiquement, se ferme automatiquement. 층마다 다 그렇게 Et ceci pour chaque étage. 올라가는데 10분 Donc ça lui prend 10 minutes pour monter. 너무 화가 나서 따지러 내려오는데 10분 Tellement il était fâché, il voulait descendre, mais ça lui a pris encore 10 minutes. 프론트에 와서 따졌습니다. Il alla se plaindre à la réception. 보시오 이 엘리베이터 고장 Eh monsieur, cet ascenseur est tombé en panne. 왜 이게 내렸다 뭐 자동으로 지가 사람도 안 내리는데 열렸다가 Pourquoi il 닫혔다가 s'ouvre et se ferme alors que personne n'est là? 아 선생님 안식일 엘리베이터를 타셨나 보네요. Ah monsieur, vous avez pris l'ascenseur du jour de sabbat. 그런 엘리베이터도 있냐고. Ah bon, il y a ce genre 네, d'ascenseur? 안식일 날 엘리베이터는 자동으로 열렸다가. Oui, au jour de sabbat, les ascenseurs s'ouvrent automatiquement et se ferment automatiquement. 아니 그러면 그걸 적어놔야지 크게. Ah, dans ce cas, tu aurais dû écrire. 그거 적어놨어. Bah, c'est déjà écrit. 그거 자세히 Et 보면 quand il a vu de près, 안식일 엘리베이터. 쪼만하게 c'est écrit en petit caractère que cet ascenseur est un ascenseur de jour de sabbat. 네, 선생님은 그냥 일반 엘리베이터 타고 가셔야 Et 됩니다. monsieur, vous pouvez prendre juste un ascenseur ordinaire. 그들이 왜 안식일 엘리베이터 이용하죠? Pourquoi utilisent-ils aujourd'hui des ascenseurs de jour de sabbat? 안식일 날 불을 지피지 말라고. On dit de ne même pas allumer le feu au jour de sabbat. 여러분 사실 타는 자체가 불을 지피는 거는 Le fait qu'ils 마찬가지인데. aient monté déjà dans l'ascenseur, c'est en fait faire du feu. C'est la même chose, mais ils observent ainsi la loi. Il y a vraiment des histoires intéressantes si on cherche à observer la loi, mais pour eux, c'est quelque chose de très sérieux. 여러분 율법을 Pourquoi 지키려고 cherchent-ils à observer la loi? 의를 얻으려고. C'est pour gagner la 그 justice. 당시에 빛의 아들들은 Les fils de la lumière 예, 굉장히 이제 율법이나 이 하나님의 법을 지키려고 사는 사람들이 sont des personnes qui veulent se fier à observer la loi de Dieu. 누가복음 16장에서 Donc, qu'est-ce que la Bible dit dans Luc 16? 율법을 열심히 지키려고 하는 하나님의 아들들보다 Que cet économe infidèle était plus sage que les fils de Dieu. 자 여러분 노아는 Bien-aimé, 의인입니다. Noé était 어떻게 juste. 의인됐죠? Comment 하나님의 était-il 은혜를 juste? 발견했다는 Il a découvert la grâce de Dieu. 예, 분명히 창세기 6장 5절에 항상 Oui, 악한데 Genèse 6, verset 5 dit que nous sommes méchants, 여러분 은혜를 발견한 것이 지혜라는 mais découvrir la grâce est la sagesse. 자 율법을 통해서 의를 얻으려고 하는 유대인 Oui, les Juifs qui cherchent à gagner la justice par la loi, 예수 안에 있는 하나님의 의를 은혜로 값없이 얻으려는 사람 et des personnes qui cherchent à gagner la justice de Dieu gratuitement par la grâce en Jésus-Christ. D'une part, nous avons ceux qui veulent obtenir la justice par les œuvres de la loi. Nous avons deux types de personnes.
Bien-aimés, au IIe siècle après Jésus, 파가 에세네파가 있었습니다. on avait un groupe des Juifs appelés Esséniens. 자, 바리새파가 On a 있고 aussi des pharisiens et des 사두개파가 있고 sadducéens. 아주 대등한 이제 그 교파인 바리새파 저 Et 에세네파가 ils étaient 있었는데 face à des Esséniens qui étaient plus 굉장히 nombreux. 신비주의인 Ils représentent des 금욕주의자들이죠. communautés d'ascètes. Ils 공동생활을 vivent 하고 en communauté, ils échangent leurs biens, 예배와 ils font 독서, des grands cultes, ils lisent, ils mangent ensemble, ils refusent de se marier. 쿰난 On les 교단이라고 appelle la 해서 doctrine Qumran. 예, 쿰난 동굴이 있는 그 이제 Dans la 도시에 ville où il y avait des grottes de 거기 아마 Qumran, 사회 문서를 그들이 넣지 ils 않았나. avaient conservé des documents religieux et sociaux. 1세기에 그들 말기에 Mais quand les soldats romains les ont attaqués au 1er siècle, ils ont été détruits, mais ils étaient très très ardents. 그들의 얼굴에 광채가 나타나서 혹자들은 그를 빛의 아들들이라고 Et 표현했다는 les gens disaient qu'il y avait de la lumière dans leur visage. Voilà pourquoi on les appelle les fils de la lumière. 이렇게 뺏겨 쓴 이제 사본이죠. Ils sont des personnes qui cherchent à observer la loi, 그들이 로마 qui cherchent à avoir la justice par les œuvres. 사회 문서 이사야 사본이죠. Quand les soldats romains les ont attaqués, ils avaient caché des documents 여러분 그 사회 d'Ésaïe 문서 dans 저 les 이사야 grottes de 사본은 Qumran. 엄청난 가치가 있습니다. Donc ces manuscrits d'Ésaïe avaient énormément de valeur. Mais comment cela a été 그걸 découvert? 이제 로마 군인들이 발견되기 전에 그들이 이제 항아리로 이렇게 Donc avant d'être découvert par les 숨겨놨는데 soldats romains, ils avaient caché ces documents dans des jarres et ces jarres dans des grottes de 세월이 Qumran. 지나고 Mais après des années, en 1947, 목동 한 명이 양을 잃어버려갖고 동굴에 들어가려니까 un berger qui avait perdu sa brebis a tenté d'entrer dans les grottes, 그래서 돌을 mais parce que c'était trop sombre, il a jeté une pierre, mais il a entendu un son d'un jarre qui se brisait. 들어가 보니까 바로 그 Et quand il est 항아리 entré 속에 à l'intérieur, 그 귀한 보물이 il y avait des manuscrits précieux de Ésaïe dans des 그래서 이 jarres. 세상에 저 Et c'est ainsi que les manuscrits originaux de la Bible furent 예, découverts. 그들은 성경을 Donc, 피사원 뺏겼어. les gens ont recopié cette Bible pour lire, discuter, présenter. 금욕적인 Ils étaient des personnes ascètes. 그들은 왜 그렇게 Pourquoi avaient-ils vécu ainsi? 율법 속에 있는 행위로 Parce qu'ils cherchaient à obtenir la justice par les œuvres et dans la loi, 그래 의를 얻을 mais ils 수 n'ont 없었어. pas pu obtenir la justice. 은혜로 의를 얻는 하나님의 Le 의는 Fils de 예수님이 Dieu, 계셨는데 Jésus, était là pour nous offrir la justice 예, par 그들은 grâce, 행위로 의를 얻으려고 mais 했기 pour 때문에 eux, ils veulent le gagner par les œuvres. 예, 그들은 의를 얻을 Voilà 수 pourquoi ils ne pouvaient 없었다는 pas 거죠. gagner la justice. 자, Même 오늘도 aujourd'hui, 빛의 comme 아들처럼 les fils de la lumière 자기 행위로 ont vu de 의를 gagner 얻으려고 leur propre justice, 예, beaucoup de 의롭게 gens 되는 사람이 s'efforcent à 얼마나 le 많습니까? faire. 자, 여러분 저희가 Voici 통곡의 le mur de lamentation. 예, 이스라엘의 그 찬란한 모든 Alors, quand les 문화를 enfants 버리고 d'Israël avaient perdu toute leur culture, 벽 하나가 성전 벽 하나가 서쪽 벽 하나만 la seule 남았는데 chose qui leur reste comme patrimoine, c'est ce mur. 많은 유대인들이 그 벽에 손을 Et 대고 이제 기도를 plusieurs 하고 juifs posent leurs mains sur ce mur pour prier. J'ai été allé dans ce mur 자, 여러분 그들은 de 율법을 lamentation. 지켰지만 Bref, ils ont observé la loi, mais ils n'ont pas pu obtenir la justice par les œuvres. La justice que cherchent les Juifs 어떤 그 노력과 열심과 proviennent en 어떤 fait de 성실함을 leur 가지고 zèle, de leur effort et de leur dévouement. 왜 그런지 Savez-vous 아십니까? pourquoi? 그들은 Ils 행위에 cherchent à 손을 obtenir la 들고 justice 있습니다. par les œuvres. 자, 여러분 율법에 En 있는 vue de 하나님의 gagner 의를 la 얻기 위해서 justice de Dieu, 여러분 Juifs, 유대인들은 예, 의를 얻기 ces 위해서 Juifs s'efforcent à 애를 쓴다는 gagner la justice. 자, 여러분 그들이 Pour 무엇을 얻기 gagner 위해서 quoi à la fin? 율법을 지키려고 저렇게 애를 쓸까요? Pourquoi ils cherchent si fort à observer 바로 la loi? 율법 안에 있는 의를 얻기 위해서 En vue de gagner la justice dans la 우리가 볼 때 loi. 눈물 겹도록 Et 율법을 지키고 ils vont même pleurer. 예, 그렇게 Ils 열심을 observent la 가지고 loi 율법을 ainsi avec dévouement. Malgré ça, ils ne peuvent pas gagner la justice. Bien-aimés, de quoi parle-t-il? 행위로 의를 얻을 수 없었다는 Ils n'ont pas pu gagner la justice par les œuvres. 제가 이스라엘에 가보 깜짝 놀란 Ce qui 것은 m'a étonné quand j'étais en Israël, 우리가 볼 때 외식하는 모습처럼 보이지만 apparemment c'est comme s'ils sont en train de faire de l'hypocrisie. Mais ce n'est pas 그들은 의를 cela. 얻기 위해서 Pour gagner la justice, 그들은 의가 얼마나 중요한가를 알고 있습니다. ils savent à quel point la justice est importante 의가 없이는 천국 갈 수 없다는 사실. et que sans la justice, ils ne peuvent jamais aller au ciel.
그래서 율법을 En 지켜서 voulant observer la loi, 하나님의 의를 ils 얻으면 veulent aller au ciel en gagnant la justice. 천국에 들어갈 수 있기 때문에 그들 의를 얻기 위해서 Pour eux, pour gagner cette justice, 정말 눈물겹도록 율법을 ils 지켜요. observent la loi en versant même les larmes. 우리 눈에 외식하는 À nos 것처럼 yeux, c'est comme s'ils sont en train de pratiquer 그들은 l'hypocrisie. 적어도 의가 있어야 천국 간다는 사실을 알고 있는 거죠. Mais ils savent du moins qu'ils ont besoin de la justice pour aller au ciel. Ils cherchent à gagner la justice par la 그들은 loi. 율법에서 의를 얻기 위해서 Et pour gagner la justice par la loi, que font-ils? 뭐를 하죠? 예, 서기관과 Si on observe la vie des scribes et des pharisiens, 예, 마태복음 ça 23장 paraît dans Matthieu chapitre 23 누가복음 et dans Luc 18장 chapitre 18. 그들은 성경을 Ils lisent la Bible. 또 성경을 Ils peuvent aussi graver la Bible 그들은 금식을 et ils jeûnent. 그 소득이 Ils donnent 심했죠. leurs dîmes. Ils mangent que des animaux purs. 예, 그들의 삶은 정말 정결을 다진 삶을 Et ils sont censés mener une vie très pure. 근데 그들은 의를 얻지 못. Mais malgré ça, ils n'ont pas la justice. Pourquoi? 행위로 Ils ne 의를 peuvent pas gagner la justice par les œuvres. 성경이 우리에게 이렇게 Et la Bible aussi dit ceci, que 율법의 par les œuvres de la loi, 의롭다 하심을 que 얻을 nul 필요가 chair ne peut être justifié. 예, 그렇습니다. Oui, c'est cela, par les œuvres de la loi, 의를 얻을 수 있는 사람이 있어요. personne dans ce monde ne peut gagner la justice. 그래서 율법 행위로 Parce qu'on ne peut gagner cela par les œuvres de la loi, 그들은 의를 on ne 얻을 peut 수 jamais 없어서 gagner la justice par eux, 늘 par 죄를 nous-mêmes. Du coup, on est toujours pécheurs. Ils sont pécheurs et leur esprit 의를 souffre 얻지 못해서 괴로워하였습니다. parce qu'ils ne peuvent pas gagner cette justice. 자, 여러분, 하나님은 의를 두 군데 두셨습니다. Alors Dieu nous a donné la justice en deux 자, endroits. 하나님 두신 의를 두신 두 곳이 어디 되겠습니까? Quels sont ces deux endroits où Dieu inscrit 하나는 sa 하나님의 justice? 율법에 하나님의 의를 두셨고, La première, c'est la loi de Dieu. 하나는 예수 그리스도에게 의를 두셨습니다. Et deuxièmement, il s'agit de la justice de Jésus-Christ. 어떤 의를 얻을 수 있을까요? Quel genre de justice pouvons-nous avoir? 자, 모세가 시내산에서 하나님부터 두 돌판을 받았습니다. Moïse a reçu deux tables de pierre sur le 자, mont 여러분, de 모세는 Sinaï. 어느 시대 사람입니까? Alors Moïse, il est un homme de quelle 창세기 époque? 사람입니까? Était-il de Genèse? 창세기 시대 사람이 아니잖아요. Non, il n'est pas de Genèse. 창세기 시대 대표적인 아담, L'homme représentant de l'époque de Genèse, c'est Noé. 그다음에요. Ensuite, 아브라함, Abraham. 예, 요셉, Oui, il y a aussi Joseph. 예, 창세기에 나오는 사람들이죠. Oui, ce sont des personnes qui apparaissent dans le livre de Genèse. Qu'en est-il d'Exode? 예, 출애굽기에 와서 Oui, arrivé à un Exode, 모세가 나온단 말이에요. on voit 자, 그러면 Moïse. 여러분 그 모세가 하나님에서 시내산에서 두 돌판을 받기 전에 Alors, avant que Moïse ne reçoive les deux tables de pierre sur le mont de Sinaï, 그때까지 구체적으로 율법이 내려오지 않았단 말이에요. jusqu'à ce jour, la loi n'est pas descendue officiellement. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas envoyé la loi? 하나님은 사람을 법으로 만나기를 원하신 게 아니라 Dieu ne désire pas rencontrer l'homme par la 하나님 우리가 loi. 마음과 마음이 만나기를 원하셨지 Il veut plutôt nous rencontrer de 법으로 cœur en 만나기를 원치 cœur. 않으셨다는 겁니다. Il ne veut pas nous rencontrer avec la 자, loi. 하나님 모세가 시내산에서 하나님에게 두 돌판을 받았는데 Alors, quand Moïse a reçu deux tables de pierre sur la montagne de Sinaï, c'est écrit dans Exode 20. En moins 1491 avant Jésus, Moïse reçoit deux tables de pierre, les 10 commandements, et quand la loi de Dieu descend, 법으로 만나셔야 했습니다. Dieu devrait rencontrer l'homme par la 왜냐하면 loi. 인간 마음에 죄가 들어와 버렸고 Pourquoi? Parce que dans le cœur de l'homme, déjà le péché est 여러분, entré. 법이 왔다는 것은 Et dire que la loi est déjà entrée 죄가 들어왔다는 뜻입니다. signifie que le péché est entré. 자, 그래서 하나님 준 법은 Alors la loi de Dieu, 로마 7장 12절에 보면은 si vous regardez dans Romains 7, verset 한번 12, 읽어보겠습니다. on va essayer de lire. 로마 7장 12절. Romains 7, verset 12. 자, 이로 보건대 율법도 거룩하며 계명도 거룩하며 의로우며 선하도다. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste 예, et bon. 율법이 거룩합니다. Oui, la loi est sainte. 계명도 거룩합니다. Le commandement est saint. 의롭습니다. Il est juste 선합니다. et bon. 예, 하나님의 법은 거룩한 법입니다. Oui, la loi de Dieu est sainte. 계명도 거룩하고 Le commandement aussi 의롭고 l'est. 선합니다. Il est juste et bon. 근데 그 법이 문제가 있겠습니까? Mais la loi en soi 여러분, 법 a-t-elle un 자체가 problème? 문제가 없죠. Non, la loi en soi 문제 n'a pas de 인간의 마음에 죄가 problème. 들어왔기 때문에 Le problème, c'est que le péché est entré dans le 예, cœur 그 de 법을 l'homme. 지킬 수 없는 것이 문제라는 Et le 거죠. problème, c'est que l'homme ne peut pas observer cette 자, loi. 여러분 율법은 어떤 법입니까? Alors, de quelle loi s'agit-il? 예, 방금 제가 이야기한 것처럼 Comme je viens de le 예, dire, 거룩하죠. elle est sainte, 의롭죠. elle est juste, 선한 법입니다. elle est aussi bonne. 그럼 여러분 이 법이 오면서 Alors, quand cette loi est 죄로 descendue, 심히 죄되게 하기 위해서 준 거란 말이에요. c'est pour que nous péchions 율법은 davantage. 강한 법이 아니고 La loi n'est pas une forte loi. 율법은 굉장히 약한 법입니다. Elle est en soi très faible. 여러분 왜 그런지 Savez-vous 아십니까? pourquoi?
율법이 연약해진 이유가 있는데 Raison pour laquelle la loi est rendue 그는 faible, 파트너인 인간이 c'est 연약하기 que son 때문에 partenaire, l'homme, est faible. 연약한 인간을 고칠 수 없는 법이기 La 때문에 loi ne peut pas changer l'homme qui est faible. 그게 연약한 법이 Du coup, la loi devient une loi faible. 예, 이 법이 진짜 강한 Si cette 법이라면 loi était une forte loi, 죄에 빠져 있는 죄인인 인간의 마음을 il 끌어다가 pourrait tirer le cœur de l'homme qui est dans le 예, 그를 péché 강하게 할 수 있어야 et est capable de le 예, rendre 어렵고 fort, 선하게 할 수 있어야 le rendre juste et 이 bon 법이 강한 법이 되는데 pour que cette loi 이 soit 율법은 죄에 forte 빠진 et 인간을 puissante. 건져서 Mais cette loi 어렵게 ne 살 수 peut pas nous 있도록 못 이끌어주기 conduire à 때문에 la justice ni à la 연약한 sainteté. 인간이 파트너이기 때문에 Et parce que son partenaire 예, homme 이 율법은 est 연약한 법이 impuissant, 되어버리고 만 것이죠. cette loi devient de même 자, 여러분 impuissant. 굉장히 중요한 것은 Bien aimé, ce qui est important ici, 율법은 인간을 어렵게 만들 수 c'est que la 있다. loi ne peut pas rendre l'homme parfait et 그렇다고 율법이 juste. 악한 법입니까? Je ne 아닙니다. veux pas dire que la loi est méchante. 율법은 하나님의 거룩함과 성품을 나타내고 Non, la loi 있으니까 représente la justice et la sainteté de 율법은 Dieu. 공의로운 하나님을 이야기해 주고 Oui, 있는 거거든요. elle nous parle de Dieu qui est 예, juste. 그러니까 그 율법은 거룩하다는 Donc 거죠. la loi est sainte. 자, 율법은 의롭다는 Oui, 거죠. la loi est juste. 예, 그건 선한 법이고. Elle est aussi bonne. 예, 율법은 거룩하고 의롭고 선한 La loi est 법인데 sainte, juste et bonne. 이 법을 통해서 Mais par cette loi, 인간을 깨끗하게 해줄 수는 없다는 l'homme 거죠. ne peut jamais devenir 그럼 pur. 하나님 율법을 왜 Donc 주셨습니까? pourquoi Dieu nous a donné 예, la loi? 율법을 통해서 C'est pour qu'à travers la loi, 하나님의 은혜 앞에 나아오게 하는 방법으로 하나님 qu'on 율법을 주신 거죠. vienne vers la grâce de Dieu. 자, 여러분 로마 3장 21절에 Oui, dans Romains chapitre 3, verset 21, 이미 하나님 우리에게 결론적으로 Dieu nous 말씀하기를 a déjà définitivement dit, 이제는 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났으니 율법과 선자들에게 증거를 받은 것이라 이렇게 il 기록되어 est dit, mais 있죠. maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rend témoignage la loi et les 자, 여러분 prophètes. 율법과 상관없이 Alors, peu importe la loi, 은혜로 의롭게 되는 길이 il y a 있다는 거죠. un moyen par lequel on peut être juste par la grâce. 그게 어떻게 가능한 Comment 거죠? cela est possible? 지금껏 나는 율법을 지켰어. Jusque-là, j'ai observé la loi. 의롭게 살려고 아주 무던한 애를 J'ai 썼고. fourni tous mes efforts à vivre juste, mais j'ai échoué. 근데 여러분 선지자들에게 율법과 선자들의 증거를 받은 Mais 것이죠. en fait, Dieu a donné en fait des preuves aux prophètes 모두 믿는 자에 미치는 하나님의 의인이 et à 차별이다. tous ceux qui y croient, il n'y a pas de distinction. 자, 여러분 로마서 3장 23절. Au Romains 3, 23 et 24, et si vous continuez votre 계속 읽다가 lecture, 보면 여러분 또 하나의 의를 vous allez 발견하게 découvrir 됩니다. une autre justice. 여러분 저는 이 Alors, 시간에 cette séance, 율법을 주신 je 하나님의 voudrais parler de 목적과 l'objectif pour lequel Dieu nous a donné 자, la 율법이 loi 어떤 et 법인가를 de quoi cette loi nous parle. 자, 이번 시간 첫 번째 시간에 이야기를 했습니다. Pourquoi Dieu nous a 율법은 donné la 거룩하고 선하고 loi? 의로운 법이고 율법을 하나님이 왜 주셨는지를 Je compte en parler 구체적으로 이렇게 이제 좀 이야기를 하려고 합니다. plus en détail. 하나님 율법만 주신 것이 아니고 Dieu n'a pas seulement donné la 율법이 loi, 내려올 때에 mais quand la loi est descendue, 제사법도 같이 il a aussi donné la loi de sacrifice. 그래서 율법을 보면 Donc si on regarde la loi, 예 법이 il y a d'une 있고 part la loi, 규례가 있고 les commandements, 그다음에 제사법 et d'autre part les lois de sacrifice. 이 세 가지를 다 Si nous 보면 regardons ces trois aspects, 율법을 주신 하나님의 이 목적을 뜻을 이해할 수 on 있어요. pourrait comprendre la volonté ou le but de Dieu qui nous a donné la loi. 또 다른 En 하나의 Romains 의를 chapitre 얘기하고 3 nous parle d'une autre 자, 예수 justice. 그리스도께서 Jésus-Christ 우리를 속량하시고 nous a rachetés 하나님의 의를 et 우리에게 주시고 et 싶으십니다. compte nous offrir la justice de 그 의를 Dieu. 어떻게 받느냐? Comment gagner alors sa justice? 믿음으로 받는. Par la foi. 자, 여러분 여기까지 한번 생각을 해보시겠습니다. 우리는 율법으로 Nous, par la loi, 하나님의 거룩하고 의롭고 선한 법을 en 지켜서 observant la loi de Dieu qui est 이제까지 parfaite 의롭게 et 되려고 sainte, 하는 삶을 살아왔고 그 방향으로 그 길을 nous sommes 갔습니다. acharnés à vivre ainsi, à suivre ce chemin. 근데 이제 하나님은 그 Mais 길 Dieu ne 말고 parle pas de ce chemin, 그렇게 의를 얻는 거 pas 말고 par cette méthode de gagner la 다른 justice. 하나님의 한 의가 있다고 Dieu dit qu'il y 말씀합니다. a une autre justice de Dieu. 율법의 행위로 얻는 의 Pas 말고 cette justice gagnée par les œuvres de la 다른 loi. 의가 하나 Dieu a 있다는 préparé une autre justice. 예, 그 의가 바로 예수 Et 그리스도인데 telle justice 예, représente 하나님의 의를 Jésus-Christ. 하나님 그래서 두 군데 Et 두셨는데 Dieu a placé cette justice en deux 율법의 endroits. 행위로 의를 얻을 수 없기 Parce que nous ne 때문에 pouvons pas observer la justice par les œuvres de la loi. Il nous offre Jésus-Christ où nous pouvons être justifiés 예, 그 길을 gratuitement. 뒀는데 Il a préparé ce 우리는 이번 chemin pour 복음만 nous. 증안해서 Et 예, pendant 우리가 cette classe 갖지 d'évangile, j'espère que 예수님이 nous allons 오셔서 gagner 주고 싶은 cette 그 의를 précieuse 얻는 justice gagnée par Jésus-Christ qui est mort pour nous.
자, 오늘 Je vais 강의 m'arrêter 여기까지입니다. pour aujourd'hui ici. 잠시 쉬었다가 다시 Nous allons 강의하겠습니다. poursuivre la prochaine fois. 예, Je vous 감사합니다. remercie.